पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां अब अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। राजधानी कोलकाता में शुक्रवार से 3 दिवसीय योग कार्निवल की भव्य शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद मैराथन में हिस्सा लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और योग तथा प्राणायाम कर लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। शुक्रवार सुबह कोलकाता नगर निगम मुख्यालय से दौड़ से ध्यान मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन करीब 2 किलोमीटर के मार्ग पर राइटर्स बिल्डिंग तक निकाली गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्वयं इस मैराथन में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय आयुष मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मैराथन समाप्त होने के बाद सामूहिक प्राणायाम और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी 3 दिनों के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और दावा किया कि 21 जून को पूरे राज्य में लगभग 10 लाख लोग योग दिवस कार्यक्रमों में भाग लेकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार योग दिवस को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में मैराथन, सामूहिक योग, नौका योग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे बड़ा आकर्षण 20 जून की शाम को होने वाला विशाल ड्रोन शो होगा। कोलकाता के आसमान में करीब 3000 ड्रोन उड़ान भरेंगे और योग, संस्कृति तथा भारत की विरासत से जुड़े विभिन्न दृश्य को प्रस्तुत करेंगे। आज के शुद्ध एक জায়গায় নয়, কলকাতার 11টি জায়গাতে এই ধরনের ম্যারাথন হচ্ছে 2 কিলোমিটার করে। অর্থাৎ শুধু একটি জায়গা নয়, গোটা কলকাতা জুড়ে, সিটি অফ জয় জুড়ে যোগা যোগা যোগা, যোগ পুজো বন্দে জগম। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা স্বাগত জানাবো, স্বচ্ছতা সে স্বাগত। চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমরা যে শহরে স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয় জন্মগ্রহণ করেছেন, এই পুণ্যভূমি যেখানে কালীঘাট মাতা রয়েছেন, সেই পুণ্যভূমিতে আমরা স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে স্বাগত জানাবো। আগামীকাল ঠিক সূর্য ডোবার পরে সন্ধ্যেবেলা 500 নৌকায় বিশেষ যোগের প্রচার হবে। আপনারা গঙ্গা বক্ষের ধারে পাশে দাঁড়িয়ে সবাই তাদেরকে উৎসাহিত করবেন, উপভোগ করবেন। কালকে সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের পরে কলকাতা জুড়ে শুধু ঋষি মুনি বন্দে যোগ, চারিদিকে ড্রোনের মাধ্যমে আলোকিত করে দেওয়া হবে কলকাতাকে। আর আমরা সেই মহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষা করব। 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ভারত সরকারের প্রধান কর্মসূচি হবে আমাদের কলকাতাতে, এবং সেখানে নেতৃত্ব দেবেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। আমরা সেই অপেক্ষায় থাকব এবং আমার বিশ্বাস আমরা গত 11 বছরের সমস্ত যোগ দিবস, যোগ উৎসবের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে কলকাতা সবার আগে থাকবে এবং একটি ঐতিহাসিক ব্যতিক্রমী রেকর্ড গড়ার সাক্ষী থাকবে। সকলে অংশগ্রহণ করবেন এবং শুধুমাত্র আমাদের যেখানে প্রধানমন্ত্রী মহোদয় নিজে অংশগ্রহণ করবেন, সেখানে 35,000-এর অ্যাকোমোডেশন, 35,000-এর। আমরা চাই কলকাতার সব রাস্তাঘাট, কলকাতার যেখানে আপনারা সুযোগ পাবেন, ইতিমধ্যে সে ব্যবস্থা হয়েছে। আপনারা সবাই গোটা রাজ্যে যোগ করুন এবং আমরা চাই কলকাতাতে কালকে আমাদের 145টা ওয়ার্ডে অন্তত 10 লক্ষ মানুষ 21 তারিখের যোগা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আগের সব রেকর্ড ভেঙে দেবে। আমরা পারি, আমরা সেটা করে দেখাবো। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।